Iglesia, seguimos en nuestra serie que hemos llamado Amor Moderno. We're in our series that we've called Modern Love, Estamos hablando sobre relaciones. and we're talking about relationships. Y mi intención en esta serie ha sido poder navegar en verdades bíblicas And my intention has been for us to navigate through biblical truths que nos enseñan y nos llevan a tener mejores relaciones. that lead us and teach us to have better relationships. Y en medio de una cultura moderna And in the midst of a modern culture que nos quiere hacer creer que hay un amor moderno that wants to make us believe that a modern love exists diferente al que está en la Biblia, that is different from what's in the Bible, y creer eso nos lleva a comprometer verdades y principios bíblicos en nuestras relaciones. and understanding that when we believe that, it leads us to compromise on our biblical beliefs and convictions in our lives. Y el amor moderno debe seguir siendo el que está plasmado en la Biblia, And a modern love should continue to be the love that is shown to us throughout the entire porque Bible. son verdades y principios que nunca pasan de moda. Because they're truths and they're principles that never go out of style. Y mi intención es que podamos reflejar esto en nuestras relaciones, And my intention is that we can reflect this in our relationships, con nuestros amigos, with our friends, en nuestros matrimonios. in our marriages. Y si estás soltero, And if you're single, que puedas escoger y esperar por la persona que te ame de una manera bíblica. that you may wait for the person who will love you in a biblical manner. La semana pasada hablamos que para mostrar un amor, tener relaciones sanas, debemos amar como Jesús amó. Last week we talked about how to have healthy relationships, we need to love like Jesus loved. Y hoy vamos a hablar sobre la importancia de rodearnos de personas que nos apunten a Jesús. And today we're going to talk about the importance of surrounding ourselves with people who point us towards De Jesus. tener amigos que nos apunten a Jesús. To have friends that point us towards Eventualmente Jesus. tener un novio o una novia que nos apunten a Jesús. Eventually to have a boyfriend or a girlfriend that points us to Y Jesus. un matrimonio, un esposo o esposa que nos apunte a Jesús. And a marriage with a spouse who will point us towards La Jesus. Biblia es clara en este tema. The Bible is really clear on this. El pueblo de Dios somos llamados a vivir vidas diferentes. The people of God are called to live different lives. Pero debemos prestar atención But we should pay attention a las cosas, to the things pero a las personas and also to the que people influyen en nuestra vida. that influence our lives. Porque como Pablo dijo, Because like Paul said, las malas amistades bad friendships echan a perder las buenas costumbres. corrupt good behaviors. Las malas amistades Bad friendships echan a perder las buenas costumbres. ruin our good conduct. Vamos a orar. Let's Padre, pray. tu palabra va a ser expuesta. Lord, your word is going to be Tu exposed. palabra es viva, Your word is living. es eficaz, It edifies. es más cortante que una espada de dos filos. It is more cutting than a double-edged sword. Te pido, Señor, que tú hables a nuestros corazones hoy. And I ask that you speak unto our Que lives tú today. quites todas las distracciones que hay That you take away all the distractions that y exist. que podamos estar atentos en la verdad de tu palabra. And that we may be paying attention to the truth of your word. Espíritu Santo, ven Holy Spirit, come. y lo pedimos creyendo que And tú vas a hacer algo. we ask this believing that you will do something. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Hoy vamos a navegar en 2 de Corintios 6, versículos 14 al 16. Today we're going to navigate in 2 Corinthians 6 verses 14 to 16. Corinto era una ciudad bastante importante en la Biblia. Corinth was a really important city in the Bible. Había dinero, There was money, había there idolatría, was idolatry, había mucha there filosofía. was a lot of different philosophies. Y las cartas a los corintios de Pablo son bastante interesantes And Paul's letters to the Corinthians are pretty interesting. porque son una iglesia que está en riesgo, está en peligro. Because they're a church that's at risk. La influencia del pecado, The influence of sin, la inmoralidad sexual dentro de la iglesia. sexual immorality in the church. La iglesia sufre por causa de rebeldía. The church is suffering because of rebellion. Y Pablo escribe a esta iglesia. And Paul writes to this Y church. tú sabes que estaban en muchos problemas And you know that they were in big trouble porque le escribió 2 cartas. because he wrote to them 2 times. A todos les escribió, a casi todos les escribió una, Usually he wrote once, pero le escribió 2. but to them he wrote twice. Estos vatos estaban mal, They were muy struggling. mal. Nosotros seríamos Corintio, yo creo. I think we would be the Corinthians. Y Pablo los anima, los invita al arrepentimiento. And Paul invites
them to repentance, a tener fundamentos sólidos to have solid foundations. y anima a la iglesia a perseverar y a seguir adelante en el trabajo del reino. And he encourages the church to persevere and to continue to move forward in the work of the Y kingdom. Pablo llega a una parte en 2 de Corintios But he gets to this part in 2 Corinthians en donde les dice, hey, ustedes son una nueva criatura. where he says, hey, you guys are a new creation. Ustedes son embajadores de Dios. You guys are ambassadors of Jesus. La vida vieja ha pasado, Your old life has passed. una nueva vida ha A comenzado. new life has begun. Pablo demuestra cuánto amor tiene por esta iglesia And Paul is showing how much love he has for this church. y les dice, abran su corazón de par en par. And he tells them, open up your hearts. Pero llega una parte, un punto en la carta But now there's a really important part in this letter que habla del amor y las influencias. that talks about love and influence. Que si abrimos nuestro corazón para amar y servir a otros, That when we open our hearts to love and serve others, pero no debemos permitir que la influencia del mundo afecte nuestro corazón. but we shouldn't allow for the influence of the world to affect our hearts. Y Pablo habla de las relaciones, And Paul talks about relationships porque él sabe, because he knows queramos aceptarlo o no, that whether we want to accept it or not, nuestras relaciones our relationships influyen en nuestra vida, influence our lives para bien for good o para mal. or for evil. Dicen que te conviertes en las 5 personas que te rodean. There is a saying that we become the 5 people that are closest to us. Entonces, poner límites sanos So having healthy boundaries y rodearnos de personas que nos apunten a Jesús and surrounding ourselves with people who point us to Jesus es sumamente importante. is so important. Pero debemos tener claro But we should have these things clear. estas 3 verdades que vamos a hablar hoy. These 3 truths that we're going to talk about today. Y la primera es, debemos tener claro la realidad de 2 mundos. The first one is we should be clear that there is a reality of 2 different worlds. Segunda de Corintios 6, versículo 14 al 16. 2 Corinthians 6:14 to 16. El texto dice, The text says the following. no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. Don't team up with those who are unbelievers. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? How can righteousness be a partner with wickedness? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? How can light live with darkness? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? What harmony can there be between Christ and the devil? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? How can a believer be a partner with an unbeliever? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? And what union can there be between God's temple and idols? Pues nosotros, For we, la iglesia, the church, somos el templo del Dios viviente. are the temple of the living God. Como dijo Dios, As God said, viviré en ellos, I will live in them caminaré entre ellos, and walk among them. yo seré su Dios I will be their God y ellos serán mi pueblo. and they will be my people. Este es el famoso versículo que dice, no estés unido en yugo desigual. This is that famous verse that says, do not be unequally yoked. Un versículo muy usado por la iglesia, It is a commonly used verse by por, the church, por mamás by moms y por abuelitas, and grandmas para everywhere, advertirle a sus nietos e hijos que son solteros, to tell their children and their grandchildren that are single que te busques un esposo, una esposa cristiana to o find a cristiano. husband or a wife who is a Christian. Es verdad que la Biblia nos advierte de no estar unido en yugo desigual. And it's true that the Bible warns us to not be unequally yoked. Ahorita vamos a navegar un poco más profundo en eso. And we're going to navigate in a minute a little bit deeper in that. Pero antes tenemos que ver toda la imagen de la que Pablo nos está hablando. But before that, we need to see the entire picture of what Paul is telling us. Pablo no solamente dice, hey, no estés unido con esas personas, Paul doesn't just say, hey, don't be joined to those people nada más porque sí. just because. Pero Pablo nos da razones del por qué. But he's giving us the reasons why we should not. Y nos da 5 preguntas retóricas que tienen una respuesta obvia. And he asks 5 rhetorical questions, questions that have obvious answers. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? How can righteousness be a partner with wickedness? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? How can light live with darkness? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? What harmony can there be between Christ and the devil? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? How can a believer be a partner with an unbeliever? ¿Qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? And what union can there be between God's temple and idols? ¿Qué tienen que ver los tacos con el arroz con gandules? Hey, hey, hey. Nada. Son respuestas con una respuesta obvia. Nada.
They're rhetorical questions, questions with obvious answers. Y es que este es el punto. And this is the point. Hay relaciones en nuestra vida There are relationships in our lives que nada de valor nos une. that we're not joined to people by anything of value, Solamente nuestro deseo just our desire y nuestro pecado. and our sin. Pero nada importante But nothing of importance nos une. joins Y us. Pablo en esencia nos dice esto. And Paul, in essence, is telling us this. Hay dos mundos. There are two Nos worlds. da la realidad de dos mundos totalmente diferentes. The reality of two completely different worlds. Que los creyentes y los incrédulos That believers and unbelievers están habitando en mundos opuestos. are living in opposite worlds. Los cristianos somos parte del reino de Dios Christians are a part of the kingdom of God que se caracteriza por frutos del Espíritu, that is characterized by the fruit of the Spirit. por la paz, By peace, por el gozo, love, por el amor, joy, por la paciencia, patience, por la verdad, truth, por la justicia, righteousness, por la luz y por la vida eterna. light, eternal life, etc. Pero los incrédulos están en el reino de Satanás, But unbelievers are living in the kingdom of Satan caracterizado por el pecado, that is characterized by sin, por el desorden, by disorder, por la oscuridad by darkness, y por la muerte espiritual. and by spiritual death. Y esto es importante And this is important porque no podemos ignorar que los salvos y los no salvos because we can't ignore the fact that people who are saved and people who are not saved no nada más viven en mundos diferentes, not only live in different worlds, pero también tienen límites but diferentes. have different boundaries, También hay perspectivas diferentes. different perspectives, También hay afectos diferentes, different affect towards people, creencias, different beliefs, principios, different principles, motivaciones, different motivations, metas, different goals, actitudes different y attitudes, esperanza. different hope. Ambos mundos Both worlds ven la vida de diferentes maneras, look at life completely differently, a un punto que unos le temen a la muerte y otros la ven como ganancia. to the point where one group of people fear death while the others are able to look at death as gain. Y esta realidad de dos mundos, amada iglesia, And this reality of two worlds, church, debe llevarnos a prestar atención a nuestras relaciones. should lead us to pay attention to our relationships. Y antes de involucrarnos íntimamente, como dice el texto, And before we become intimately joined or team up, debemos detenernos, we should stop, prestar atención we should pay attention, y saber que esas relaciones íntimas and know that these intimate relationships que tienen un peso e influencia en nuestra that vida, have weight and influence in our lives, esas entre creyentes y no creyentes, between believer and unbeliever, están limitadas a lo temporal y a lo externo. are limited to things that are temporary and external. Es decir, si podemos disfrutar eventos familiares, It's to say we can enjoy family events. si podemos ver partidos de fútbol juntos, We can watch soccer games together. aunque le vayas al Barcelona y seas un mundano. Even if you're worldly and you support Barcelona. Podemos trabajar en el mismo trabajo. We can work at the same place. Podemos vivir en la misma We comunidad. can live in the same community. Podemos experimentar los mismos pasatiempos. We can experience and enjoy the same hobbies. Incluso podemos estar de acuerdo en temas políticos y sociales. We can even agree on political and social things. Pero en el nivel de integridad, But on the level of our en integrity, el nivel espiritual, on a spiritual en el level, nivel de esperanza, on a hopeful en el level, nivel de motivación, on a level of motivation, los creyentes y los incrédulos vivimos en dos mundos diferentes. believers and unbelievers live in two different worlds. Porque unos son ciegos y no pueden diferenciar entre el bien y el mal. Because some are blind and they can't differentiate between good and evil. Unos están en tinieblas One of us, or some of them, live in darkness, y otros podemos ver gracias a Cristo. and the other group is able to see thanks to Jesus Otros Christ. experimentamos el amor redentor de Jesús. We're able to experience the redeeming love of Christ Mientras Jesus. estamos en la tierra, en nuestras relaciones, querida iglesia, While we're living here on this earth, church, our relationships tenemos que tener claro este principio. need to have this principle clear, Y esto nos va a ayudar a evitarnos problemas, and that will help us to avoid problems, nos va a ayudar a evitar toxicidad to avoid toxicity, y nos va a llevar a escoger y a poner mejores límites en nuestras relaciones. and it will lead us to choose better relationships and have better boundaries Mi in those segundo punto es relationships. juntos pero no revueltos. My second point is we're together but we're not joined. Versículo 14 dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. Verse 14 says, don't team up with those who are unbelievers. De alguna manera Pablo nos presenta estos dos mundos
So in a way, Paul is presenting us these two worlds. Hay una separación. There is a separation. Somos juntos pero no revueltos. We are together, but we're not joined. Esto es algo que por mucho tiempo hemos mal interpretado dentro de la iglesia. And this is something that for a long time has been misinterpreted in the church. Porque esta separación Because this separation es en temas de integridad, is about integrity. es en temas de importancia. It's about importance. El matrimonio es un tema importante. Marriage is important. A Dios le importa nuestros matrimonios. The Lord cares about our marriages. Las amistades que son como hermanos que la Biblia nos presenta son importantes para Dios. Those friendships that are like our siblings, like brothers and sisters, like the Bible presents to us, those are important. Las personas que influyen en nuestra vida son importantes. The people that we allow to influence into our lives are important. Esto no se refiere And this is not referred y to, tampoco invita a los creyentes and it also doesn't invite believers a vivir vidas legalistas y religiosas. to live legalistic and religious lives. No nos invita a vivir en una burbuja. It doesn't invite us to live in this little Ah, bubble tampoco nos lleva a condenar y a rechazar a aquellos que no son como nosotros. or to condemn and reject those who are not like us. Aquellos que no piensan como nosotros Those who don't think like o we que do, piensan como nosotros or they do, o que no viven la vida or cristiana. people who don't live a Christian life. Tampoco significa que nos negamos a cooperar It also doesn't mean that we don't cooperate con personas que buscan cosas positivas pero no comparten nuestra fe. with people who seek out positive things but don't share our faith. La separación tampoco significa retirarse totalmente del mundo This separation also doesn't mean that we retire ourselves completely from the world y vivir una vida monástica como muchos han creído y tener un grupo elitista de cristianos como la iglesia por muchos años ha dicho. and we live this life with only an elite group of Christians, like for a long time the church has been, En donde decimos yo no me junto con esa chusma. where we say I don't join together with that garbage people. Y por supuesto And of course, que tampoco significa que si eres una persona casada it also doesn't mean that if you are a married person, bajo un compromiso ante Dios, married under a commitment before the te Lord, lleva a divorciarte de tu pareja si tu pareja es un incrédulo. that it leads you to divorce your husband or your wife if they are not a believer. Tampoco la realidad de dos mundos Also, the reality of these two worlds y la separación bíblica and this biblical separation no cancela doesn't y cancel no estorba, escucha esto, or block en la responsabilidad de ir y predicar el evangelio a todo el mundo. our responsibility to go and preach the gospel to the world. Esto no estorba la manera en la que tú y yo amamos y servimos a los demás. It doesn't bother the way that you and I should go and love others. Esto no estorba en el mandamiento que tenemos de ir y predicar el evangelio de This Jesús. doesn't limit the commandment that we have to go and preach the gospel, to make Estamos disciples. juntos pero no revueltos. We're together, we're just not joined. Hay una together. versión de la Biblia que dice obviamente yugo, There is a version of the Bible that says yoke. que también se le conoce como una yunta. Es la misma palabra en inglés. That is Y, also known as a y yoke. esta versión dice íntimamente. And this version says to associate intimately. La idea de la yunta And the idea of this yoke es poner a dos animales a trabajar juntos. is to put two animals to work together. Están literalmente juntos. They're literally together. Donde uno va, Where one goes, va el otro. the other goes. Si ella quiere ir para allá y yo para acá, va a haber problemas. If she wants to go that way and I want to go this way, we're going to have problems. La yunta hace que estos animales vayan en la misma dirección, The yoke makes these animals go in the same que way cumplan las mismas tareas, so they can fulfill the same que work. hagan lo que el otro hace, So one does what the other one que donde does. va uno va el otro. Where one goes, the other goes. Y Pablo usa el lenguaje del Antiguo Testamento And Paul is using the language from the Old Testament. en Deuteronomio 22:10. In Deuteronomy 22, Dios le dijo a su pueblo como una ley: God says to his people as a law, no ares un buey y un burro unidos al mismo yugo. you must not plow with an ox and a donkey harnessed together. Aquí Dios le estaba enseñando a su pueblo In this verse, God is teaching his people que él mismo los había separado. that he himself
had separated them. que ellos son diferentes al resto. That they're different from everyone else. No sé si en el sentido de humor de Dios también les estaba diciendo que son unos burros, pero bueno. I don't know if in God's sense of humor he was also calling them donkeys. Y esta advertencia But this warning es porque hay relaciones en nuestra is vida, because there are relationships in our lives. como el matrimonio, Like marriage, como un noviazgo, like relationships, un girlfriendships, amigo, like friendships. que estamos tan unidos como Where- esos dos animales en el yugo We are so harnessed together like those two animals in the yoke y que son inseparables. that we're inseparable. Y esas amistades que nada te separa, And it's that friendship that nothing separates you. que influyen en tu vida, They influence in your que life. influyen en el rumbo de tu vida, They influence in where your life is going. influyen en tu carácter, They influence in your en character, tu actitud, in your en tus attitude, pensamientos, in your thoughts, en tu integridad, in your integrity, en la forma que hablas, in the way that you talk, en las decisiones que tomas in the decisions that you make, y muchas veces en las cosas que hacemos. and a lot of times in the things that we do. Y comenzamos a vivir la misma vida similar a esa persona que la estamos tan unidos. And we start to live the same life as that person that we're harnessed Y Dios to. quiere advertirnos And God wants to warn y Dios us, quiere guardarnos and God wants to protect de us que no comprometamos nuestra integridad y nuestra fe. from compromising our integrity and our faith. Y de una manera así nos prohíbe de estar de esa manera tan íntima, en donde hay tanta influencia. And in a way, He's warning us and prohibiting us from teaming up or having that type of intimate relationship Que afecta nuestro pensamiento, that will affect our thoughts, que afecta nuestras acciones, that will affect our actions que afecta nuestra vida cristiana. and our Christian life. Todo porque estamos con personas que no son buenos para nosotros, All because we want to be with people who are not good for us, que son mala influencia, who are bad influences, que hacen todo lo contrario a lo que Dios dice. who do the complete opposite of what God says. Sí podemos estar juntos, We can be together, pero no revueltos. but we don't need to be joined. Dios quiere que su iglesia impacte a la sociedad. God wants His church to impact society. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. We're in the world, but we're not of the world. Y la verdad es que muchos creyentes And the truth is that a lot of believers vamos por la vida sin marcar la diferencia. go through life without making a single difference. ¿Y sabes por qué? And you know why? Porque no tenemos buenos amigos. Because we don't have good friends. Porque no nos juntamos con personas que también marquen la diferencia. Because we don't join and team up with people who also want to make a En lugar de difference. ser influyentes en el mundo, Instead of being influential in the world, somos influenciados por el mundo. we're influenced by the world. Es por eso que nuestras relaciones That's why our son de relationships suma importancia. are so important. Y para Dios tienen un valor profundo. And for God, they have such a profound Y value. Dios lleva a su iglesia And God leads His a decirnos, church. hey, ten cuidado con tus amistades, And ten he cuidado tells con us- tus And He relaciones. tells us, hey, be careful with your friendships, be careful with your relationships. Porque muchas de las malas decisiones que tomamos en nuestra vida Because a lot of the bad decisions that we make in our lives es porque estamos en yugo con personas incorrectas. are because we're unequally yoked to people. Muchas de las cosas tontas que pasan en nuestra A vida lot of the stupid things that happen in our lives es porque estamos en yugo con personas incorrectas, are because we are unequally yoked to con people. personas que no nos llevan a nada bueno, We're yoked or harnessed to people who don't lead us to anything que good, aman el pecado y lo sabemos. who love sin and we know it. No hay respeto por Dios ni por su palabra. There's no respect for God or for His word. No buscan agradar a Dios. They don't seek out to please God. No hay temor de Dios. There's no fear of God. Y estamos como el burro And we're like the donkey con otro burro with another donkey haciendo cosas de burros. doing donkey stuff. Y debemos prestar atención And we should pay attention porque Dios quiere moldearnos a ser más como Él. because God wants to mold us to be more like Him. Nos encontramos haciendo cosas que no están bien. Estamos en los lugares incorrectos We find ourselves doing things that we know we shouldn't do in places we know we shouldn't be porque seguimos atados en el yugo incorrecto. because we continue to be harnessed
and unequally yoked. O muchas veces no sales adelante Or sometimes we don't move forward porque tú quieres ir a un lado because you want to go one way, y la persona a la que estás en el yugo quiere ir a otro lado. and the person you're yoked to wants to go somewhere else. Y hay una lucha de poder. And there is a power struggle, Y hay una lucha de placer. and there is a pleasure Y hay struggle, una lucha de prioridades. and there is a priority struggle. Y yo sé que tú puedes escuchar esto y decir lo siguiente. And I know you can hear this and think the following: Es que yo voy a cambiar a mis amigos. but I'm going to change my friends. Yo me junto con ellos porque yo los voy a cambiar. I get together with them because I'm going to make them change. O la típica, ¿no? En noviazgos, ¿no? Es que yo voy a estar con ese chavo y yo lo voy a cambiar. Or this is the typical thing when you're dating someone you know you shouldn't. Like, I'm just dating them, but they're going to come to Christ through me. Pastor, no se preocupe que yo, Cristo, voy a ser para él. Pastor, don't worry because I'm going to be Jesus Christ for them. Y a los chicos igual, no, es que yo voy a evangeligar. ¿No? Noviazgo misionero. We're Les gonna, tardó en agarrar, ¿no? we're gonna have missionary relationships. Un noviazgo misionero. ¿No? Y todo lo que quieras, puedes decir todas esas cosas bonitas, It's ¿no? all of these things that we think that we can do. Quieras admitirlo o no, tú y yo no cambiamos personas, Dios lo hace. But whether we want to admit it or not, you and I can't change people. God changes people. ¿Y por qué Dios va a bendecir algo que nace con rebeldía? And why would God bless something that was born out of our rebellion? Porque queramos admitirlo o no, Because whether we want to admit it or not, si ese es tu pensamiento, if that's your belief, Dios primero va a querer cambiarte a ti. God is first going to want to change you. No estoy diciendo que esa persona o esas personas no puedan cambiar, And I'm not saying that that person or those people cannot change. porque claro que Dios puede hacerlo. Because absolutely God can change Por them. supuesto que Dios puede cambiar un corazón Of course God can change somebody's heart. y que Dios puede usarte a ti para hacerlo. And of course God can use you for that. Pero deja que Dios lo haga antes de que ya te conectaste íntimamente con esa persona. But let God do that work before you connect intimately with Haz las someone. cosas en el orden correcto. Do things in the right order. Y esto es un principio difícil de asimilar, And this is a principle that's difficult to assimilate. sobre todo si llegaste a la fe ya adulto, Especially if you came to faith in Jesus when you were already an o adult. si te apartaste del Señor y regresaste ya tomando decisiones en tu vida, Or if you separated from the Lord and then you came back and you already made XYZ decisions in your life. o tú eres el cristiano en tu familia Or if you're the Christian person in your entire family y tienes padres, tíos que sea que no son creyentes, and you have parents or aunts, uncles, grandparents, whoever that are not believers. o ya tienes un novio o una novia que no es creyente, Or you already have a boyfriend or a girlfriend who's not a o un believer. esposo o una esposa que no son creyentes. You already have a husband or a wife that's not a Esas believer. personas pueden decir que eso trae un peso y una lucha en su relación. Those people know that this unequal yoke causes difficulty in their relationships. Porque son dos mundos totalmente opuestos. Because they're in two completely different worlds. Porque estás expuesto Because you're exposed a sacrificar tus principios y lo que agrada al Señor para agradar a alguien más. and you're tempted to sacrifice what pleases the Lord to do what pleases these other Y people. como dije al principio, hay casos como un matrimonio, And like I said at the beginning, there are cases like a marriage no rompes el matrimonio. where you shouldn't break apart your O la marriage familia. or your No, family. no te apartas de tu familia. You don't like separate yourself completely from your family. Mientras tu integridad y tu vida emocional y física no está en riesgo, no te apartas de ellos. As long as your integrity and your mental and physical well-being are not at risk, right? Pero You don't need to separate from de them. alguna manera, But in a way, si pones el buen ejemplo y cosas que antes hacías no las haces hoy. you are that good example, and things that you used to do, now you don't do them. Antes tenías prioridades diferentes y hoy tienes otras. Because before your priorities were one thing and now your priorities are something Y else. si eres una persona que está en esa posición, And if you're someone who's in that position con un today, esposo, esposa, novio, amigos, lo que sea, with a husband, wife, boyfriend, girlfriend, friends, whoever, no dejes de hacer el bien. don't stop doing good. No dejes de orar por esa Don't persona. stop praying for that person. Y que sea tu estilo de vida, And that it be your que sea tu lifestyle, ejemplo, it be your example, lo que Dios use para tocar su vida. what God can use to touch their lives. Pero si estás en una posición de decidir, But if you're in a position where you're still es decir, deciding amigos y noviazgo, friendships or girlfriend-boyfriendships, yo sé que esto es difícil, I know this is hard porque pasas más tiempo con incrédulos que con creyentes. because you're spending more time with unbelievers than believers. Esto es difícil porque yo sé que los vatos en la iglesia no se ponen las pilas. This is difficult because I know that the boys in the church
Siguen are not jugando, getting it together. siguen jugando Xbox, ¿no? They're still playing Xbox. They're still. Y Lord. llevas tiempo orando por un novio, una novia, amigos cristianos. And girly pop, you've been praying for that boyfriend. You've been praying for that girlfriend, for friends that are Christians. Y te desanimas y dices, no, pues no encuentro nadie cristiano. And you're discouraged and you're like, you know what, I just can't find a Christian guy. Pero es que este principio But this principle no se trata de definir el tipo de persona que es, isn't about defining the type of person that they are. pero sí define la condición de su corazón, But it does define the condition of their heart. a lo que te va a apuntar What they're going to point you y a lo que to. naturalmente va a estar atraído. And what they're naturally going to be attracted to. Y cuando no hay una fuerza mayor, el Espíritu Santo, And when there is not a greater force, the Holy Spirit, que nos detiene a hacer lo que agrada a Dios, that stops us to do what pleases God, estamos en peligro. we're at risk. Que eso es lo que hace el Espíritu de Dios en nuestras relaciones. Because that's what the Holy Spirit does in our relationships. Y Dios nos advierte que esas relaciones profundas con alguien And God warns us that these deep relationships with people sean con personas que nos acerquen a Dios need to be with people who draw us close to y God. que puedan buscar el reino primero. And that they may seek the kingdom Dios no nos first. deja esto para que nos aislemos del mundo God doesn't tell us this so that we isolate ourselves from the world. y que vivamos vidas legalistas burlándonos de otros. And so we can live legalistic lives where we just mock everybody else in their sin. Pero Dios en su sabiduría But God, in His wisdom, sabe lo que es mejor para sus hijos. knows what is best for His children. ¿Por qué querríamos nosotros algo que no nos conviene? Why do we want something that isn't good for us? Dios sabe lo que necesitamos God knows what we y need lo que nos va a ayudar a influenciar e impactar a la sociedad. and what's going to help us to influence and impact society. Porque las relaciones son un regalo de parte de Dios. Because relationships are a gift from God. La Biblia dice, el hierro se afila con hierro. The Bible says that as iron sharpens iron, Hay amigos que son como hermanos. our friends are like our siblings. La iglesia como una Our familia. church is like a family. El matrimonio como un pacto sagrado delante de Dios. Marriage is a sacred covenant before God. Y Dios sabe que si el Espíritu de Dios no está en medio de eso, vamos a sufrir. And we know and God knows that if His Spirit is not in the middle of it, we're going to suffer. Porque cuando Jesús está en medio de nuestras relaciones Because when Jesus is the center of our relationships, y ambas personas comparten ese temor, and both people share in that fear of God, ese amor, that love, esa pasión, that passion, esa integridad cristiana, that Christian integrity, ese amor del reino, that love for the kingdom, la relación que sea, whatever relationship it may be, todo es mejor. everything will be better. Hay una profundidad, There is a depth es auténtica, that is authentic, es real, that is real. hay frutos del Espíritu, There are fruit of the Spirit. hay perdón, There's forgiveness. hay corrección, There is hay correction. crecimiento, There is growth. hay límites There are saludables, healthy porque en boundaries. Jesús está todo lo que es verdadero, Because in Jesus is everything that is true, todo lo honorable, everything that is honorable, todo lo justo, everything that is righteous, todo lo puro, everything that is pure, todo lo bello. everything that is Porque beautiful. cuando Dios es primero, todo Because lo demás está en orden. When God is first, everything else falls in order. Y cuando íntimamente estamos con alguien que va en contra de eso, And when we're intimately associated with people who are against that, intencionalmente lo hacemos, we intentionally do it. de alguna manera también estamos ignorando todo lo que Dios tiene para nosotros. One way or another, we're ignoring everything that God has for us. Yo no sé por qué personas tienes que orar. And I don't know what people you have to pray for. Tal vez eres un esposo, eres una esposa con una pareja que es incrédulo. Maybe you're a husband or you're a wife whose spouse is not a believer. Como te dije al principio, no dejes de orar. And as I said before, don't stop praying. Dios puede cambiar un corazón. God can change their hearts. Yo no sé con qué personas tienes que poner límites. I don't know what people you need boundaries with. Yo no sé de qué yugo tú tienes que salir. I don't know what yoke you need to get out of. Pero si estás en una posición de esperar o escoger, But if you're in a position where you're waiting and choosing amigos o futuro esposo o esposa, friends or partners, presta atención a este principio. pay attention to this principle. ¿Cómo se vería tu vida What would your life look like si te rodeas de personas que buscan el reino primero? if you surrounded yourself with people who seek the kingdom ¿Cómo se first? vería nuestra vida What would our lives look like si nos rodeamos de personas que buscan el reino primero? if we surrounded ourselves with people who seek the kingdom Te
Tercer punto, y con este terminó. My third and final point is El this: llamado a vivir la vida cristiana. the calling to live the Christian life. Cuando leemos este versículo, automáticamente podemos pensar que Pablo tenía en mente a los incrédulos, When we read this, we can immediately think that Paul was talking about unbelievers. a los más pecadores de pecadores, He was condemning the most sinful sinners. a los que no niegan y no conocen a Dios, Those who completely deny and Que- don't know and don't care to know God. que no viven una vida piadosa, Those who don't live a godly life, y sí se refiere a ellos, and he is referring to them pero as también de well. alguna manera debemos tener en mente el interés y nuestro llamado a personas que no conocen el Evangelio. But we should also be paying attention to the calling that we have to people who don't know the gospel. Y no los podemos juzgar igual, And we can't judge them the same. porque son, de acuerdo al texto, son ignorantes, Because according to the text, they're ignorant. no saben, They don't know. no conocen la verdad, They don't know the truth. no han experimentado amor. They have never experienced Entonces, si nos love. aislamos, ¿quién les predica? So if we isolate ourselves from them, who is preaching the gospel Pero to them? Pablo no solamente se refiere a los incrédulos, But Paul's not just talking about unbelievers, pero también se refiere a los falsos creyentes, but he's also talking about fake believers. a los que se llaman creyentes pero viven en pecado. Those who call themselves believers but live as if they weren't. Y Pablo dijo esto en 1 de Corintios 5, versículo 9 al 11, And Paul says this in 1 Corinthians chapter 5, verses 9 through 11. cuando les escribí anteriormente. When I wrote to you before, Les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual, I told you not to associate with people who indulge in sexual sin. pero no me refería But I wasn't talking a los about incrédulos que se entregan al pecado sexual unbelievers who indulge in o sexual son sin, ávaros o estafadores or are greedy or cheat people o rinden culto a ídolos. or worship idols. Pablo dice esto: Paul says this: uno tendría que salir de este mundo para evitar a gente como esa. you would have to leave this world to avoid people like that. Aquí Pablo dice, reconoce que es imposible evitar relacionarnos con los incrédulos. Here Paul is recognizing that it's impossible to avoid relating with unbelievers. Porque vivimos en un mundo caído. Because we live in a broken world. Vivimos en un mundo que no conoce a Dios. We live in a world where not everyone Y es knows the Lord. nuestro trabajo predicarles a Cristo. And it's our job to preach the gospel. Y Pablo sigue diciendo, And he continues in verse 11 to say this: lo que quise decir, I meant no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente that you are not to associate with anyone who claims to be a believer, y aún así se entrega al pecado sexual, yet indulges in sexual sin, o es avaro, or is greedy, o rinde culto a or ídolos, worships idols, o insulta, or is abusive, o es borracho, or is a drunkard, o estafador. or cheats people. Pablo dice, ni siquiera coman con ellos. Paul says, don't even eat with such people. No es mi deber juzgar a los de afuera, It's not my job to judge the outside people, pero sí es mi responsabilidad, sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia but it is our responsibility to judge those who are among us, y a los que están en pecado. those of us who are in sin. Escucha esto, iglesia. Listen well, church. Podemos invertir tiempo y recursos We can invest time and resources en alcanzar al perdido in reaching the lost y no prestar atención a la condición de nuestro corazón. and never pay attention to the condition of our own hearts. La lucha, de acuerdo a Pablo, no es solamente afuera, The struggle, according to Paul, is not just outside, pero adentro también. but it's inside as well. El llamado a la vida cristiana es para todos. The calling to a Christian life is for all of us. Podemos ir con todo y por todos We can go with everything and for everyone y no prestar atención a nuestro estilo de vida. and never pay attention to our own lifestyle. Podemos orar y clamar. We can pray and cry out to God. Dios cambia a otro. Change other people. Espíritu Santo sobreabunda en nuestra ciudad Holy Spirit overflow in our city, y al mismo tiempo no permitir que eso pase en nuestra vida. while at the same time not allowing for that to happen in our own lives. Y muchas veces no tenemos relaciones saludables And a lot of times we don't have healthy relationships porque somos los cristianos because we are the Christians los que estamos fingiendo ser algo que no somos. who are faking that we're something that we are not. Porque somos los cristianos Because we're the Christians, permisivos a cosas que la palabra rechaza rotundamente. but we are allowing things that the Bible rejects completely. Somos nosotros It's us los que hemos dicho, solo Dios puede juzgarme. who have said, only God can judge me. Pero Pablo dice que eso es erróneo. But Paul's telling us that that's not right. En la iglesia debe existir un sentido de
corrección en amor In the church, there should be a sense of correction and love para modelar el reino. to model the kingdom. Pablo advierte a la iglesia, Paul warns the no church nada más con una preocupación de que el mundo, energías oscuras y Satanás influya en ellos, not just about the world and these dark energies and vibes from the world are going to influence the church. pero también dice, no permitan que los falsos creyentes influyan en su vida. But he's also saying, don't allow these false believers, these people who claim to be believers, to influence in our lives. Y esto es una llamada de atención a cómo vivimos nuestra vida cristiana. And this is a huge wake-up call to how we live our Christian lives. ¿Qué clase de amigos somos? What kind of friend are we? Es también preguntarnos qué clase de cristianos somos. It's also to ask ourselves, what kind of Christians are we? Pablo en el versículo 16 dice, ustedes son el templo de Dios. Paul in verse 16 in that in 2 Corinthians says, for we are the temple of the living God. Dios mismo vive en nosotros, caminó con nosotros. As God said, he lives in us, he walks with us. Él es nuestro Dios He is our God, y nosotros somos su pueblo. and we are his people. Eso es suficiente And that is enough para que tú y yo vivamos una vida cristiana. for you and I to live a Christian life. Eso es suficiente para que tú y yo seamos buenos amigos. That's enough for you and I to be good friends. Para que tú y yo tengamos buenas relaciones For con you otros. and I to have good relationships with people. Que mostremos a Jesús a nuestros amigos incrédulos. It's good enough for us to show Jesus to our unbelieving friends. Que pongamos límites con aquellos que se niegan a seguir a Jesús. That we place healthy boundaries with those who have decided not to follow Jesus. Pero que también podamos corregir a aquellos que no representan el reino de Dios. And that we can also correct those who aren't representing the kingdom Y que se llaman cristianos. and are calling themselves Christians. Porque esas personas también son parte del problema. Because those people are also part of the Y problem. no debemos And ignorarlo. we shouldn't ignore it. Pero debemos animar. But we should encourage. Debemos retar y corregir en We should amor. challenge each other and correct each other in love. Porque Dios quiere llevarnos una vida más profunda con Él. Because God wants to lead us to a deeper relationship Y with porque Him. Dios tiene todo el interés And because God has every interest en edificarnos a través de nuestras relaciones. in edifying us through our relationships. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. God knows what's best for us. Dios ya nos dio los estándares correctos He's given us all the right standards para tener relaciones saludables, to have healthy relationships, para aprender a escoger, to learn to choose, para saber dónde poner límites to learn where to place y our para boundaries, definir lo que nos conviene y lo que no nos conviene. and to define what's good for us and what isn't good for Y us. entender And to understand que asociarnos íntimamente con los incrédulos that when we intimately associate with unbelievers, no es solamente pecadores que intencionalmente rechazan a Dios, we're not just talking about sinners who intentionally reject God. pero cristianos que no viven una vida cristiana. We're also talking about Christians who don't live life like a Y Christian. que esta verdad And that this truth nos lleve a vivir una vida cristiana, may lead us to examine ourselves and live that Christian animar life, a cristianos a vivir como cristianos to encourage others to live like Christians, y a poner límites en nuestra vida. and to put strong limits in our lives, Y a ver a nuestras amistades con los incrédulos and to see our relationships with unbelievers como amistades evangelísticas en lugar de compañerismo. as gospel-centered opportunities instead of just fun. Eso va a cambiar nuestras relaciones. That's going to change Cuando our empiezas a ver tus relationships. amistades con el perdido como evangelísticas, When we start seeing our friendships with unbelievers as gospel opportunities en lugar de nada más compañerismo, instead of just fellowship and fun, eso te va a cambiar a ti, that will change you, los va a cambiar a ellos it will change them, y va a cambiar su relación. and it'll change your relationship. Si puede pasar la banda, sabes, yo no sé cómo respondes, You know, I don't know how you respond, pero en medio de una cultura moderna, but in the midst of a modern culture en donde para ser cool y ser popular, where to be cool and popular es hacer cosas donde nuestra integridad está en riesgo. is to do things where our integrity is at risk, En donde tienes que ser empático e inclusivo, where we need to be empathetic and inclusive, sin importar si está bien o está mal. regardless of whether it's good or bad. La Biblia nos advierte del tipo de personas con las cuales nos asociamos íntimamente, The Bible warns us about who we should associate intimately with, porque Dios sabe que esas personas van a influir en nosotros. because God knows that those people will influence in our lives, Porque Dios sabe que somos débiles because God knows that we are weak y que somos propensos a hacer lo que está mal. and that we are
allowed and able, and it's difficult for us, and we're tempted, there we go, to do the things that we shouldn't. Y si tenemos a personas en nuestra vida que solo nos llevan a lo malo, And if we surround ourselves with people who only lead us to do evil, vamos a hacer lo malo. we're going to do evil. Pero si buscamos a personas donde íntimamente influyen en nuestra vida de manera positiva y con valores de reino, But if we seek out people who will influence our lives in positive ways and with kingdom-centered values, vamos a hacer lo que está bien. we will do what is right. Y entonces esto no es una invitación para rechazar y negar a nadie, So this is not an invitation to reject or cast anybody aside. pero es todo lo contrario. It's the opposite, Es una actually. invitación a predicar el evangelio al incrédulo It's an invitation to preach the gospel to the unbeliever y animar al creyente and to encourage the believer a vivir como creyente. to live like a believer. Es una invitación a aprender a escoger nuestros amigos. It's an invitation to learn to choose our friends. Si ya estás casado, pues ya ni modo, ya te fregaste, pero si no, puedes escoger. If you're already married, you know, that's a little different. But if you're in the point where you can choose well, A poner límites saludables. to place strong limits. Es una invitación a buscar la madurez cristiana, It's an invitation to seek out spiritual maturity, porque cuando estamos en el yugo desigual, because when we are unequally yoked, es cuando estamos expuestos a malas decisiones, that's when we're exposed to bad decisions. a los lugares incorrectos, Difficult, con las personas incorrectas, incorrect places with incorrect people. y nuestra integridad y nuestra vida cristiana están comprometidas. Our integrity and our Christian lives are compromised. Y podemos tomar decisiones que dañen nuestra vida, And we can make decisions that will damage our lives, la vida de otros, others, people's lives, por las personas, por culpa de las personas, por nuestra culpa, pero influenciados por las personas que nos rodean. for our own fault, because we allow ourselves to be influenced Y by the llegar a wrong un people. punto en donde otros ya no pueden diferenciar si eres como ellos o eres diferente. And we get to a point where people of the world can't differentiate whether you're just like them or you're a Christian. Y la idea del pueblo de Dios es que vivamos vidas diferentes. And the idea of the people of God is for us to live different lives. Hoy quiero animarte Today I want to encourage you a que ores por tus amigos. to pray for your friends. Ora por buenos amigos. Pray for good friends. Pídele a Dios que ponga buenos amigos en tu vida. Ask God to put good friends in your life. Si eres una persona soltera, soltero, If you're someone who is single, ora por tu futuro esposo, pray for your future por husband, tu your future futura wife. esposa. Que Dios ponga una persona buena. That God may provide you with a good person. Y recuerda este consejo del Señor. And remember this advice from the Lord. No lo tomes en vano, Don't take it in vain, porque hay bendición cuando somos obedientes. because there is a blessing when we are obedient. También vamos a orar por las personas que tal vez conocieron del Señor tarde en su vida So we want to pray for those people who maybe knew the Lord later in their lives. y hay una relación matrimonial, familiar. And there is a familial or a marriage relationship. Tal vez ignoraste esto y te uniste en yugo desigual. And for whatever reason, they've joined unequally Y hoy yoked. sufres las consecuencias de eso. And today they're struggling and suffering the consequences of Ha that. traído diferencias en tu familia, en tu matrimonio. It's brought differences in your family and your marriage. Hay una lucha constante. There is a constant struggle. Quiero animarte. I want to encourage you. Permanece fiel en la verdad del Evangelio. Remain faithful in the truth of the gospel. Dios lo puede hacer. God can do it. Dios puede cambiar un corazón. God can change someone's heart. Pero tú permanece fiel en tu vida cristiana. You continue to be faithful in your Permanece Christian fiel life. en la palabra del Continue Señor. to be faithful in the word of God. Aférrate a las promesas de Dios. Cling to the promises of the Lord. Dios está contigo. God is with you. Dios escucha tu clamor. God hears your cry. Dios conoce tu corazón. God knows your heart. Y pídele a Dios que use tu vida como un ejemplo para traer a esa persona de valor en tu vida a los pies de Cristo. And ask Him to use your life as an example to bring that person of value to you to His feet. Hoy tal vez sufres las consecuencias. Se Maybe ha roto today una relación. you're suffering the consequences of a broken relationship, Sufres un corazón roto a broken heart,
Porque uno de los dos rompió su compromiso. because one or the other have broken your commitment. Y hoy sufres eso. And today you're suffering through that. Quiero animarte a que busques al Señor, que es tu refugio. I want to encourage you to seek out the Lord who is your refuge. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Why don't we stand on our feet? Esto es una invitación a todos nosotros, querida And this is iglesia, an invitation for all of us, church, a comenzar a vivir la vida cristiana como cristianos. to live our Christian lives like Christians. Que sea nuestra vida y nuestro testimonio que impacte la vida de otros. That it be our lives and our testimony that impacts other people. Y que podamos reconocer la realidad de dos mundos. And that we may recognize the reality of two different worlds. Que podamos vivir en el mundo juntos pero no revueltos. That we may live together but not joined Que together. podamos buscar la comunidad correcta And that we may seek out correct community para seguir impactando nuestra sociedad. to continue to impact our society. Que Dios guarde a nuestra vida de malas amistades. That God may protect us from bad friendships. Ora por tus hijos. Pray for your children. Que Dios guarde a tus hijos de malas amistades. That the Lord may protect your children from bad influences Que van a lastimar integridad y vida cristiana. that can damage their integrity and their Christian life. Y que nosotros, que somos el pueblo de Dios, And that we, who are the kingdom of God, somos el templo del Dios viviente. who are the temple of the living God, Él está con nosotros. He is with us. Camina con nosotros. He walks with us. Él es nuestro Dios. He is our Y God. nosotros somos su pueblo. And we are His people. Hoy tal vez eres un incrédulo que estás aquí Maybe today you're here and you're an unbeliever. y entiendes que Jesús no solamente hace tus relaciones mejores, And today you understand that Jesus not only makes your relationships better, pero tu vida es mejor. but He makes your life better. Pasas de muerte a vida. You go from death to life. Y hoy por primera vez reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador. And today, for the very first time, you recognize Jesus as your Lord Hoy and Savior. reconoces tu pecado y le pides a Dios que more en tu corazón. You recognize your sin and you ask God to dwell in your heart. Yo no sé cómo respondes. I don't know how you respond. Yo no sé cómo es tu oración hoy. I don't know what your prayer is today. Pero quiero invitarte a que cierres tus ojos. I want to invite you to close your eyes. Mientras la banda canta, And as we sing together, levanta un clamor a Dios lift up a cry to the Lord y dile a Dios qué me estás diciendo a través de este mensaje and ask Him what He is saying to us through this message y cómo quieres que responda. and how He wants us to respond. Cantemos, iglesia.